सर नमस्कार। नमस्कार। आज्ञा सर स्टार्ट करिवे। हाँ स्टार्ट करिवा। आज्ञा बीजेडी नेत्री श्रीमयी मिश्रंकर असंतोष बारी पड़ुची। प्रथमे से धृतराष्ट्र आख्या देथिले एवं धृतराष्ट्र कही आक्षेप करथिले, एबे भंड सन्यास कही के आक्षेप करूचंती। यार अर्थ कोन आपन सर बुझुचंती? देखंतु यार अर्थ आपण बा मु जति की बुझा आवश्यकता नहीं। से जहां को आक्षेप करिसंती से माने भलो भाबर जानिसंती। माने असंतुष्ट बोली से बारी हे पड़ुची। आज्ञा हां निश्चित भाବରେ विशेष करिकरी बिजु जनता दलर जो माने समस्त अछंती, जो माने कर्मी अछंती, नेता से माने जानिसंती। गोटे मजा कथा कुआ जाय अनेक समय रे जणे भद्र व्यक्ति कहले जे हमर नेता माने चोर। जेतेबेले ताको पचरा गला ताको पुलिस ताको बांधी नेला, ताको पचरा गला जे सब आपण काहे कहले जे नेता माने चोर, ए कथा काहे कहले? ताबले कोन हमर से कहले जे हमर मुख्यमंत्री चोर बोली कहिथिले, कहले जे मुख्यमंत्री चोर। से ताको पचरा गला जेतेबेले जे मुख्यमंत्री चोर बोली कहले आपण गिरफ करा गला, कहला के मु तो कहिनी ओडिसा रो मुख्यमंत्री कि आउ को राज्य रो मुख्यमंत्री नाउ ले काहो कहिचंदी लागे से पर पुलिस ताको कहला आपण सिना को मुख्यमंत्री बोली कहि नांती, आमे कोन जानिनु की चोर। तेणु कथाटी से भली भावने कथाटी जो धृतराष्ट्र कथाटी श्रीमय मिश्र कहिचंती किबा आज जो कथाटी से सन्यासी उपाख्यान देइचंती भंड सन्यासी एगुडी को कहा प्रति माने उपलक्ष्य रे कहिचंती सेटा को सेमाने भलो भाबरे जानिचंती, राज्यवासी भलो भाबरे जानिचंती। बड़ कथा होउची एवं दुखर कथा होउची श्रीमय मिश्र बिजु जनता दलर जणे माने आग धाडीर नेत्री बोली युवा नेत्री बोली हम कहि परिबा। एवं जहांकर कांधरे विशेष करी महिला मानू नहीं बिजु जनता दल अधिक मात्रा भोट पाई आसला बल बोलिक कहते से महिला सामुख्यर जड़े विशिष्ट नेत्री श्रीमयी मिश्र एक कथा कहला बेले आमे समस्त धरी नेबाक पड़िबो जे बिजु जनता दल को पापरा हो गलानी, जो बल था से बल हटि गलानी। तबे आपण कोन कहउचंती जे से खूब शीघ्र बिजु जनता दल छाड़ी पारंती कि श्रीमयी मिश्र? ना देखु सी बिजु जनता दल छाड़िया चाही नाहंती बोलिकी ना कहूना जी मु जानी सी निश्चित भाव में धृतराष्ट्र नाम समस्त आगे खोलाखोली भाव में कही पारि थांते कि सी जहां को कथा कहउचंती सन्यासी तांको कथा भी सी खोलाखोली भाव में कही पारि थांते। से जहां भी कहउचंती इंगित करूचंती कोन लोक बुझी पारु नांती ना दलर नेता कर्मी बुझी पारु नांती? बुझिया पई तो समय लागिबनी तांकर सोशल मीडिया पोस्ट जहां से पोस्ट करचंती। आज्ञा कोन निश्चित भाव में सेही कथाटा कि मु जेमति प्रथम गोटे उदाहरण देकरी कहली गोटे गल्प छଳରେ से कथा लोक समस्त जानी पड़ुचंती। किंतु आपण जो प्रश्नटी पचारले सी कोन चाहुचंती कि दल बदल करिया पे, दल छाड़िया पे बा अन्य कोन दल रे योगदान करिया पे तांको उपक्रम की मु कहबी जे सेटा को से चाहू नाहंती। से चाहू नाहंती एथि पई जे तांकर एबे मध्य आशा अछि जेमति भाव रे आशा अछि अरुण साहुंकर बा अन्य नेता मानकर मध्य आशा और विश्वास रहिछि जे दल हुए तो बुझी पारिबो तांको मनर वेदनाटाको, दल हुए तो निजको सुधारी नब एवं पुणी आउ थे सेमानंको पचारिबो सेमानंकर गोटे गणतांत्रिक दल रे परिणत हबो एवं निजको सजाड़ी नब गोटे कोर्स करेक्शन करि नब। अंततः सेमाने आशा करूचंती जे नवीन बाबू हुए तो तांको कथाटी को बुझी पारिबे। किंतु मते किंतु आमे जदि एनालिसिस करिबा विश्लेषण करिबा बिजु जनता दलर आद्य समय आज जाए नवीन बाबू केबे हेले को कथा को मुंड पुरांती नाही, बुझंती नाही। इजी गोइंग ऊपर ऊपर उड़ीबा लोक से पाराच्यूट रे ओल्हेइथिबा जने नेता जे कि भाग्य बल रे एठी मुख्यमंत्री हे जाइथिले से दल कथा केबे भी बुझी नथिले, आज भी बुझु नाहंती। से सरकार रे थिला बेले से सरकार कथा बुझु नथिले, आज विरोधी दल नेता हिसाब रे मध्य विरोधी दल कोन काम करबा कथा विधानसभा रे सेति पे मध्य चिंतित नुहंती। तांकर बयस बढ़ी जाइछि, तांकर स्वास्थ्य अवस्था भल नाही, सहज तो इच्छा नाही। तेणु ये सब दृष्टि से संपूर्ण भाव में बीतस्पृह ये जोटा कि अनेक समय नेता मानू नेत्री मानू अनेक समय बाध्य करुचे किसी विवृत्ति दवाई। किंतु मोर जहाँ विश्वास श्रीमयी मिश्र जो विवृत्ति रखुंट सोशल मीडिया कांथले से रखुंट सेगुड़िक हूँ केवल गोटे आशार सहित जे बिजु जनता दल रे सेमाने थिबे, बिजु जनता दल निजको ठिकणा करदेव। बाकी जो मैंने समस्ते खोलाखोली भाव में कही नवीन ना कही बिजु जनता दल ठीक चली ना बोली कही समस्ते दल को इस्तीफा देइछंती कि बाहर कर दिया जाइछि। जेपर्यंत आपण कहार नाम उल्लेख करूना कि बिजु जनता दल विषय धाड़िए लिखुना से बाहर करूना ता भी अनुदान करतु। हाँ निहाती भाबरे एबे भी खबर आछी प्रमिला मल्लिक भी कहउचंती जे श्रीमय मिश्र पूर्वरु संतुष्ट थिले, एबे काहेकि असंतुष्ट अछंती सेटा तांको पचारले जणा पड़िबो।
ମାନେ ଏଠି ତ ସିଧା ସିଧା କଥା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦଳ ଉପରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ବଢିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ପୁଣି ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଦଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଭାବ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଥାଟାକୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କୁ ମୁଗଲ ମାନେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ଖୁବ କମ ଲୋକ ଆସିକି ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଶାସନର ଅଧିଲୋକ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ଓଡିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜର ମା ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ହଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଓଡିଆ ରକ୍ତ ହିଁ ନଥିଲା। ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାବାସୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମାୟାରେ ପଡିକିରି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ କାଳ। କଥା ହଉଛି ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସଂଘର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ହିଁ ଆଉଟ ହେଇଯିବେ। ଯଦିଓ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ, वी आर नॉट आउट, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ କଲା ଯାଏ ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତେବେ ଆଗକୁ କଣ ଦେଖିବା? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଥିବ ନା କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ ଏସବୁ ନା ପୋଷ୍ଟ ନା ଦେଖି ନା, ସାରିଲା ପରେ? ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଳ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଏବଂ କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଥିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତରେ କାମ କରୁନଥିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ହୁଏତ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଓଡିଆ ଝିଅ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିୟମରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆସିବ, ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।